මූලාසනයේ ඉන්න අපේ පරමලිංගම් සහෝදරයගෙනු මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා ඉන්න නිරෝජනී සහෝදරී කුමරන් සහෝදරයා ඒ වගේම කිල්නොච්චි ආසනයේ අපේ පක්ෂ සංවිධායකයට කටයුතු කරන රාජේන්ද්‍රන් සහෝදරයා ඒ වගේම තමුන්නාන්සලා ප්‍රාදේශ සභාවේ සැලකිය යුතු කාලයක් සභාපති ධූරයේ හොබවන ලද සිවනාදන් සහෝදරයා ත්‍රිලෝකනාදන් සහෝදරයා ඒ වගේම ප්‍රාදේශ සභාවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරන ලද සිවනාදන් සහෝදරයා ඇතුළු මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා ඉන්න ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා සහෝදරවරු සහෝදරියන් ඇතුළු සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. இன்று இந்த கூட்டத்திற்காக அதே போன்று இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கிற எங்கள் கட்சியின் இயக்குநர்களே தோழர் ராஜேந்திரன் அதே போன்று சபையின் உறுப்பினர் தோழர் அவர்களே அதே போன்று சபையின் முன்னாள் தலைவர் அவர்களே සවුන්ස් වල පොඩි බේස් අඩු කරන්න කැලට තමුන්නාන්සේලා මෙතෙන්ට අපිට සවන් දෙන්න අපිත් එක්ක කතා බහ කරන්න සහභාගී වීම පිළිබඳ බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. உண்மையிலே நீங்கள் அனைவரும் கூட்டத்திற்காக வருகிறீர்கள் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி நாங்கள் தெரிவித்துள்ளோம். ඒ වගේම තමුන්නාන්සේලා මව් භාෂාව වන දෙමළ භාෂාවෙන් නෙවෙයි මගේ කතාව කරන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ සිංහල භාෂාව. ඒ පිළිබඳ කනගාටු වෙන ගමන් නමුත් ඒ අඩුව අපේ චන්ද්‍රසේකරන් සහෝදරය පුරවාගෙන මෙතන ඉන්න බොහෝ දෙනා විවිධ දේශපාලන පක්ෂවලට සම්බන්ධ වෙලා විවිධ වකවානු තුල ඡන්දේ පාවිච්චි කරපු අය. இங்க இருக்கிற பல அரசியல் கட்சிகளை பல அரசியல் கட்சிகளுக்கு வாக்களித்த மக்கள். ඒ වගේම දේශපාලන එපා කියලා පසකට වෙලා හිටපු අයත් ඉන්න පුළුවන්. அதே போன்று அரசியல் வேண்டாம் என்று கூறி ஒதுங்கி இருக்கிறவர்கள் கூட்டத்தில் இருக்கிறார்கள். නමුත් අපාද තමුන්නාන්සලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ආවේ අපි හැමදෙනාට අපේ දේශපාලන අවශ්‍ය බවත් අපි හැමදෙනාම එක්ව දේශපාලනය කරන්න ඕන කියන පණිවිඩයක් ගෙනත් දෙන්න. අපි කවුරුත් එකතු වෙලා මේ රටේ ජනතාව සිංහල වේවා දෙමළ වේවා මුස්ලිම් වේවා එකතු වෙලා ආණ්ඩු හදනවා. ඇයි අපිට ආණ්ඩු ඕන වෙන්නේ? අපි ගොවිතැන් කරනවා නම් අපි දීවර රස්සාව කරනවා නම් අපි හරක බාන ඇති කරනවා නම් අපි ෆැක්ටරි එක වැඩ කරනවා නම් අපි කඩේක පොඩි බිස්නස් එකක් කරනවා නම් ඉතින් කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් අපිට මේවා කරලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නේද කියලා. එහෙනම් ඇයි ආණ්ඩුවක් ඕන වෙන්නේ? මාළු වලලා අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් ගොවිතැන් කරලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් කඩේක බිස්නස් කරලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් පොඩි රස්සාවක් කරලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඇයි අපිට ආණ්ඩුව ඕන වෙන්නේ? ඒක අපි හමුවේ තිබෙන ප්‍රශ්නය. ඒ නිසා කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් අපි අපේ වැඩ කරගෙන ජීවත් වෙන්නම් අපිට ආණ්ඩු වලින් වැඩක් නැහැ කියලා. හැබැයි ඒක එහෙම නෙවෙයි. අපේ ජීවිතයේ සෑම ක්‍රියාදාමයක්ම ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති, ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ග, ආණ්ඩුවේ හැසිරවීම මත රඳා පවතිනවා. අපි මාළු වැල්ලුවට ගමේ පාර අපිට තනියම හදාගන්න බෑ.
காட்டுவதற்கு எங்களால் தனியாக கொண்டு வர முடியாது. ඒකට අපිට ආණ්ඩුවක් ඕන. எங்களுக்கு ஒரு அரசாங்கம் தேவை. අපි ගොවිතැන් කරාට අපිට පාරට බස් එකක් දාගන්න බෑ. ඒකට අපිට ආණ්ඩුවක් ඕනේ. விவசாயம் செய்தால் எங்களுக்கு வீதிக்கு ஒரு பஸ்ஸை போட்டுக்கொள்ள முடியாது. அதற்கு ஒரு அரசாங்கம் தேவை. අපි රස්සාවක් කරාට අපිට ස්පිරිතාලයක් දාගන්න බෑ. ඒකට ආණ්ඩුවක් ඕනේ. தொழில் செய்தால் அந்த தொழில் செய்வதற்குள்ளதாக எங்களுக்கு ஒரு மருத்துவமனையை போட்டுக்கொள்ள முடியாது. அதற்காக எங்களுக்கு அரசாங்கம் தேவை. අපි පොඩි කඩයක් කරාට අපිට පිරිසිදු ජල ව්‍යාපෘතියක් ගන්න බෑ. ඒකට ආණ්ඩුවක් ඕනේ. அதாவது நாங்கள் ஒரு சிறிய கடையை செய்கிற பொழுது எங்களால் ஒரு சுத்தமான குடிநீர் திட்டத்தை எங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதற்கு ஒரு அரசாங்கம் எங்களுக்கு தேவை. ලෝකේ දැන් තනි තනියම ජීවත් වෙන්න බෑ. ලෝකේ අනිත් රටවල් ලෝකෙ බැඳිලා තිබෙනවා. அதாவது நாம் உலகத்தில் தனித்தனியாக வாழ முடியாது. உலகமே ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඒ නිසා ලෝකේ අනිත් රටවල් එක්ක ප්‍රතිපත්තිමේ ගනුදෙනු කරන්න ආණ්ඩුවක් ඕනේ. அதாவது மற்ற நாடுகளோடு கொள்கை ரீதியாக செயல்படுவதற்கு ஒரு அரசாங்கம் தேவை. දරුවන්ට අධ්‍යාපනය දෙන්න ඉස්කෝලයක් හදන්න ආණ්ඩුවක් ඕනේ. அதாவது பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கொடுப்பதற்கு அதற்கான ஒரு பாடசாலை என்றால் அதை அமைப்பதற்கு அரசாங்கம் தேவை. ඒ පාසල් ඇතුලේ ගුරු රස්සාව දෙන්න ආණ්ඩුවක් ඕනේ. அந்த பாடசாலையில் ஆசிரியர்களை நியமிப்பதற்கு ஒரு அரசாங்கம் தேவைப்படுகிறது. ඒ නිසා අපි තනි තනියම දේවල් කරාට හරියන්නේ නැහැ. අපේ ප්‍රශ්න විසඳන්න අපිට ආණ්ඩුවක් ඕනේ වෙනවා. அதாவது நாங்கள் தனித்தனியாக செயல்படுவதன் மூலமாக எங்களது பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியாது. எங்களது ஒட்டுமொத்தமான பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு ஒரு அரசாங்கம் ஒன்று தேவைப்படுகிறது. එහෙනම් මේ ජනතාව එකතු වෙලා මොකද්ද මේ කරලා තිබෙන්නේ? அப்படியானால் இந்த மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து என்ன செய்திருக்கிறார்கள்? අපේ ප්‍රශ්න විසඳන්න අපි ආණ්ඩුවක් හදලා තිබෙනවා. எங்களது பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக நாங்கள் ஒரு அரசாங்கத்தை உருவாக்கினோம். හැබැයි අපේ ප්‍රශ්න විසඳුණාද? எங்களது பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டதா? මේක අපි ජීවිත කාලේ දකින පළවෙනි ආණ්ඩුව නෙවෙයි. இது நாங்கள் காரணம் எங்களது வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட முதலாவது அரசாங்கம் அல்ல. අපි අවුරුදු 68කට අධික කාලයක් තිස්සේ මේ ලංකාවේ ආණ්ඩුව හදලා තිබෙනවා. நாங்கள் கடந்த 62 வருடங்களுக்கு மேலாக நாட்டில் அரசாங்கங்களை அளித்திருக்கிறோம். එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව, ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கம், ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුව, சுதந்திர கட்சியின் அரசாங்கம், ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂත් එක්ක පක්ෂ එකතු වෙලා හදපු ආණ්ඩුව. சுதந்திர கட்சியோடு கூட்டு சேர்ந்து එක්සත් ජාතික පක්ෂත් එක්ක පක්ෂ එකතු වෙලා ආණ්ඩුව හදපු ආණ්ඩුව. தேசிய கட்சியோடு கட்சியில் சேர்ந்த ஒரு அரசாங்கம் கண்டிருக்கிறோம். දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂත් එක්සත් ජාතික පක්ෂත් එකට එකතු වෙලා කරන ආණ්ඩුව. இப்பொழுது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஒன்றாக சேர்ந்து நடத்துகிற அரசாங்கத்தை கண்டிருக்கிறோம். එහෙනම් මේක අපේ පළවෙනි ජීවිත කාලේ පළවෙනි ආණ්ඩුවද මේක? அதனால் இது எங்கள் வாழ்நாளின் முதலாவது அரசாங்கம் அல்ல இது. එහෙම නෙවෙයිනේ. அது அப்படி அல்லவா? මේ අපේ ජීවිත කාලේ පළවෙනි ආණ්ඩු නායකයාද මේක? எங்களது வாழ்க்கையில் நாங்கள் காணப்பட்ட முதலாவது அரசியல் தலைவராக දැන් පළවෙනි ආණ්ඩු නායකයා නෙවෙයිනේ මේ. முதலாவது அரசியல் தலைவர் அல்ல. එහෙනම් අපි නායකයෝ හදලා තිබෙනවා. அதனால் நாங்கள் தலைவர்களை உருவாக்கி අපි ආණ්ඩුව හදලා තිබෙනවා. நாங்கள் அரசாங்கத்தை அழைத்திருக்கிறோம். හැබැයි අපිට මොකක්ද ඉතුරු කරලා තිබෙන්නේ? ஆனால் எங்களுக்கு என்ன கிடைத்திருக்கிறது? කල්පනා කරලා බලන්න. யோசித்து பாருங்கள். 1948 සුද්දා අපේ රටේ යනකොට 1948 ஆண்டு வெள்ளையர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறுகின்ற போது අපේ රටේ යුද්ධයක් තිබ්බේ නැහැ. எங்கள் நாட்டில் யுத்தம் இருந்ததில்லை. එහෙනම් මේ යුද්ධය හැදුවේ කවුද? அப்படியான இந்த யுத்தத்தை நிர்மாணித்தவர்கள் யார்? මේ රටේ ජනතාව ඡන්දෙ දීලා බලයට පත් කරපු ආණ්ඩුව. இந்த நாட்டின் மக்களது வாக்குகளால் உருவாக்கிய அரசாங்கங்களை யுத்தத்தை நிர்மாணித்தார். එහෙනම් මේ ආණ්ඩු යුද්ධ හදලා තිබෙනවා. அப்படியான இந்த அரசாங்கத்தால் இந்த அரசாங்கம் யுத்தத்தை நிர்மாணித்திருக்கிறது. මේ මහ පොළොව ලේ වලින් තෙත් කරලා තිබෙනවා. இந்த மண்ணை ரத்தத்தால் உடையப்பட்டிருக்கிறது. මිනිස්සුන්ගේ කඳුළු වලින් මේ මහ පොළොව තෙත් වෙලා තිබෙනවා. மக்களை கண்ணீரால் இந்த மண் நிறைந்திருக்கிறது. එහෙනම් අපිට මේ ආණ්ඩු යුද්ධ හදලා දීලා තිබෙනවා. அதனால் இந்த அரசாங்கங்களுக்கு யுத்தத்தை நிர்மாணித்தது. ඊට පස්සේ යුද්ධ ඉවරනොයයි කියලා පාරම්භාණි. மறுபடியும் கூறுகின்றார்கள், யுத்தம் முடிந்து விட்டது என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். හැබැයි යුද්ධය හැදුවේ ඒගොල්ලෝ. ஆனால் யுத்தத்தை நிர்மாணித்தவர்கள் ඉවරු වෙන එක ජයග්‍රහණයක් වෙන්නේ කොහොමද? முடிந்ததை எப்படி வித்தியாசம் இல்லை. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ආණ්ඩු හදලා අපරාධ කරලා තිබෙනවා. அதனால் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தால் அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඒ විතරක්ද? அது மாத்திரமல்ல, අපි ආණ්ඩුවක් හැදුවා කියලා நாங்கள் ஒரு அரசாங்கம் அமைத்தோம். අපේ දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් තිබෙනවද? எங்களது பிள்ளைகளுடைய கல்வி நியாயம் கிடைத்திருக்கிறதா? තමුන්නාන්සලා දරුවා යන පාසල කුමක්ද? உங்களது பாடசாலை உங்களது பிள்ளைகள் கொடுத்திருக்கிற பாடசாலை என்ன? දරුවට ඉන්න ගොඩනැගිල්ලක් තිබෙනවද? அவர்களுக்கு நல்ல கட்டடங்கள் එහි ඩෙස්ක් එක තියෙනවද? அதனுடைய பேக் உண்டா? එහි පුටුව තියෙනවද? அதற்கு கதிரை உண்டா? එහි ඉස්කෝලේ නෝනා ඉන්නවද? அது பாடசாலையில் ஆசிரியர் உண்டா? එම පාසලේ උගන්වනවද? அது நல்ல பள்ளி கட்டப்படுகிறதா? අපි මොනතරම් බලාපොරොත්තු තියාගෙන நாங்கள் எவ்வளவு எதிர்பார்ப்புகள் வைத்து අපේ දරුවෝ හැදුවත් எங்களது பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. අපිට වඩා හොඳ අධ්‍යාපනයක් අපේ දරුවන්ට දෙන්න ඕන කියලා කල්පනා කරමු. எங்களை விட கூடுதலான நல்ல கல்வியை எங்களது பிள்ளைகளுக்கு பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் අපිට අපේ දරුවන්ට උගන්වන්න පුළුවන් වෙලා තිබෙනවද? ஆனால் எங்களது பிள்ளைகளை பெற்றுக் கொடுக்க முடியுமா?
තමුන්නාන්සලගේ දරුවන්ගෙන් කී දෙනෙක්ද සාමාන්‍ය පෙළ පාස් වෙන්නේ? உங்களுக்கு பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் இந்த உயர்கல்வி சித்தி அடைகிறார்கள்? තමුන්නාන්සලගේ දරුවන්ගෙන් කී දෙනෙක්ද උසස් පෙළ සමත් වෙන්නේ? நமது பிள்ளைகள் இன்று எத்தனை வீதமானவர்கள் තමුන්නාන්සලගේ දරුවන්ගේ කී දෙනෙක්ද වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබන්නේ? நமது பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் இன்று தொழில்நுட்ப கல்வியில் තමුන්නාන්සලගේ දරුවන්ගේ කී දෙනෙක්ද විශ්වවිද්‍යාලය යන්නේ? உங்களது பிள்ளைகள் எத்தனை பிள்ளைகள் பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்கிறார்கள்? ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයක් නෙවෙයිද? சின்ன சிறிய தொகை அல்லவா? එනම් මේ ආණ්ඩු සමත් වෙලා තිබෙනවද අපේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය දෙන්න? ඒ ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන වගකීමක් දරුවන්ට උගන්වන එක. හැබැයි මේ ආණ්ඩු දරුවන්ට උගන්වන්න අසමත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ආණ්ඩුවල ප්‍රධාන වගකීමක් තමයි හොඳ සෞඛ්‍ය සේවයක් පවත්වාගෙන යන එක. තමුන්නාන්සලට හොඳ සෞඛ්‍ය සේවයක් තිබෙනවද? පපුවේ හෘදේ සත්කමක් කරගන්න වුණොත් පොලිමේ මාස කීයක් ඉන්න ඕනද? හදිසි අසනීපයක් වුණොත් ඉස්පිරිතාලේ බෙහෙත් තියෙනවද? තමුන්නාන්සලට පරීක්ෂණයක් කරගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් අපිට හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් නැහැනේ. අපි ආණ්ඩුව හදන හොඳ සෞඛ්‍ය සේවාවක් වෙනුවෙන් අපි ආණ්ඩුව හැදුව හොඳ සෞඛ්‍ය සේවාවක් වෙනුවෙන් හැබැයි අපිට හොඳ සෞඛ්‍ය සේවාවක් නැහැනේ. එහෙනම් මේ ආණ්ඩුව සාර්ථකද? අසාර්ථක නෙවෙයිද? මේ ආණ්ඩුවලට පුළුවන් වෙලා තිබෙනවද අපේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට, අපේ දරුවන්ගේ දැනුමට, අපේ දරුවන්ට ජීවත් වෙන්න සරිලන රැකියාවක් දෙන්න පුළුවන් වෙලා තිබෙනවද? අද බොහෝ දරුවන්ගේ බලාපොරොත්තු මොකක්ද? රට ඇතෑරලා වෙන රටකට පිටමන් වීම. ඒක නෙවෙයිද ප්‍රාර්ථනයද? මේ රටේ දරුවන්ට ජීවත් වෙන්න බැරි නම්, ජීවත් වෙන තරම් ආදායම සහිත රැකියාවක් දෙන්න බැරි නම් මොකටද මේ ආණ්ඩුව? ඒකෙන් කියන්නේ මොකක්ද? මිනිස්සු ජීවත් කරවන්න මේ ආණ්ඩුව අසමත් වෙලා තිබෙනවා. එහෙම නෙවෙයිද ප්‍රශ්නේ? ඒ විතරක් අපි දන්නවා අපේ ජනතාවන්ට සෑම කෙනෙකුටම නොතෙමි ඉන්න වහලයක් සහිත හොඳ වාතාශ්‍රය සහිත මිනිස්සු වැටේට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. නිවහනක් ඕනනේ. අපිට එහෙම නිවහනක් තියෙනවද? ඈත ගම්මැතුන්ට ගිහිල්ලා බලන්න. ඔවුන් ජීවත් වෙන කුමන තැන්වලද? වැස්සාවොත් තෙමෙන, හුලඟට වහල ගැලවෙන, බිම දූවිලි වලින් පිරුණු මිනිස්සු වගේ අපිට ජීවත් වෙන්න ලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ ආණ්ඩුව අසමත් වෙලා තිබෙනවනේ. මේ රටේ පුරවැසියන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නිවහනක් දෙන්න. එහෙනම් මොකටද මේ ආණ්ඩුව? ඒ විතරක්ද? තමුන්නාන්සලා වෙහෙස මහන්සි වෙන අය මෙතන කවුරුවත් වැඩ නොකරන අය නේ. දැන් උනත් කල්පනා කරන් රැස්වීම ඉක්මනින් ඉවර වෙලා වැඩට යන්න. එක්ක හරක බඳින්න, එක්ක කිරිටක දොවන්න, එක්ක එළවලු පාත්‍ය කොටන්න. එහෙම නෙවෙයිද දැනුත් කල්පනා කරන්න. ඒ නිසා වැඩ කරනව නේද? වැඩ කරාට අපිට ජීවත් වෙන්න ආදායමක් තිබෙනවද? කුසකර්මාන්තය යෙදෙන ගොවි ජනතාවට තමන්ගේ එළවලු ටික විකුණලා, තමන්ගේ ලුණු ටික විකුණලා, තමන් වවන දුක්කල ටික විකුණලා තමන්ට හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම ගොවියෙක් ඉන්නවද? එහෙම පවුලක් ඉන්නවද? ගොවි ජනතාවගේ ජීවිතය සුරක්ෂිත කරන්න බැරි වෙලා තිබෙනවද මේ ආණ්ඩුවලට? එහෙනම් මොකටද මේ ආණ්ඩුව?
ඒ විතරක් නෙවෙයි කල්පනා කරලා බලන්න. அது மாத்திரமல்ல யோசித்து பாருங்கள். මහා මුහුදේ பெரும் கடலில் මහා රළ පහරට මුහුණ දෙමින් பெரிய அலைகளின் நடுவே දීවර රස්සාව කරන දීවර ජනතාව ඉන්නේ. அதில் ஈடுபடுகின்ற கடல் தொழிலாளர் ඔවුන් මුහුදු යන්නේ அவர்கள் கடலுக்கு செல்வது ජීවිතේ පරදුවට තියලා. அவர்கள் வாழ்க்கையை பணைய வைத்து හැබැයි එහෙම නෙලන මාළුවස් වෙන්න. ஆனால் அவைகளில் ஈட்டப்படுகின்ற மீன்களை අරන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ද මිනිසුන්ට. அதை விட்டு வாழ முடியுமா என்ற மக்களுக்கு එහෙනම් මේ ආණ්ඩු සමත් වෙලා තිබෙනවද? அதனால் இந்த அரசாங்கம் வெற்றி கண்டு මේ දීවර ජනතාවගේ ජීවිතේ නගා සිටවන්න. மீனவர்களது வாழ்க்கையை முன்னேற்றுவது එහෙනම් මොකටද මේ ආණ්ඩු? அப்படியான எதற்கு இந்த அரசாங்கம் තමුන්වහන්සේලා ගමට යන්න நீங்கள் வீதி உங்கள் கிராமத்துக்கு செல்வது පාර හොඳට තියෙනවද? வீதி நல்லா இருக்கின்றது අපි දන්නවා எங்களுக்கு தெரியும் තමුන්වහන්සේලාගේ පාරවල් உங்களது வீதிகள் වලවල් ගෙහුණු அதாவது குடிகள் நிறைந்து කඩා වැටුණු පාරවල් තිබෙනවා. உடைந்து ஊதிகள் என்பது ඉතින් ආණ්ඩු මොකටද? அப்படி அரசாங்கம் வந்து පාර හදාලා දෙන්න බැරි නම්. அதாவது வீதியை செய்து கொடுக்க முடியும் තමුන්වහන්සේලාගේ ඉදිරිය ටැප් එක අරිනකොට நீங்கள் டப்பை திறக்கின்ற பொழுது බොණ්ඩ පුළුවන් වතුර ටිකක් එනවද? அதை குடிக்க போதுமான நீர் கிடைக்கும் ගෙදර ටැප් එකක් තියෙනවද? வீட்டில் டப் உண்டு இருக்கின்றதா පිරිසිදු වතුර ටිකක් තිබෙනවද? சுத்தமான நீர் இருக்கின்றதா ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව වල පිරිසිදු වතුර ටිකක් දෙන්න බැරි වෙලා තිබෙනවා. சுத்தமான நீரை பெற்றுக் கொடுக்காம முடியாது போயிருக்கு. තුන් වේල කන්න තියෙනවද? அது 3 நேரம் சாப்பிட முடியுமா උදේට කෑවොත් பகல் காலை சாப்பிட்டால் දවල්ට කන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරනවා. பகலுக்கு சாப்பிடுவது எப்படி දවල්ට කෑවොත් இரவு பகலுக்கு சாப்பிட்டால் රැට කන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරනවා. சாப்பிடுவது எப்படி என்று யோசிக்கின்ற மக்கள் තුන් වේල හරියට අපිට කන්න නැත්නම් 3 வேளைக்கு போதுமான உணவு මොකටද මේ ආණ්ඩු? எதற்காக இந்த அரசாங்கம் ඒ නිසා මේ ආණ්ඩු වෙනස් කරන්න ඕනේ නැද්ද? அதனால் இந்த அரசாங்கத்தை மாற்ற வேண்டும் අපේ ප්‍රශ්න විසඳන්න සමත් වෙලා තිබෙනවා නම් எங்களுக்கு பிரச்சனை எப்படி தீர்ப்பது கொண்டிருப்பார் ජනතාවගේ මූලික උවමනාවන් ඉටු කරන්න සමත් වෙලා තිබෙනවා නම් மக்களது தேவைகளை நிறைவேற்றுவது கொண்டிருப்பார்கள் என்றால் දරුවන්ට අධ්‍යාපනය දෙන්න மக்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு கல்வியை கொடுப்பது හොඳ සෞඛ්‍ය සේවයක් දෙන්න நல்ல சுகாதாரத்தை பெற்றுக் கொடுப்பது ඉන්න නිවහනක් දෙන්න வீடுகளை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு ආදාය මාර්ගයක් දෙන්න வருமான வரியை தேடிக் கொள்வதற்கு මානසික සුවයක් දෙන්න அதாவது மன ரீதியான මේ ආණ්ඩුව අසමත් වෙලා තිබෙනවා. அவ்வாறு நிலைமை நிர்வாகம் ඒ නිසා මේ ආණ්ඩු යටතේ அதனால் இந்த அரசாங்கத்தின் අපි මිනිස්සු නෙවෙයි. நாங்கள் மனிதர்கள் அல்ல අපේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය නැත්නම් நமது பிள்ளைகளுக்கு கல்வி இல்லை என்றால் අපි මිනිස්සු වෙන්නේ කොහොමද? நாங்கள் எப்படி மனிதராக ஆக முடியும்? අපිට හොඳ සෞඛ්‍ය සේවයක් නැත්නම් நல்ல சுகாதார சேவை இல்லை என்றால் අපි මිනිස්සු වෙන්නේ කොහොමද? நாங்கள் எப்படி மனிதர்களாக இருக்க முடியும்? අපිට ඉන්න තැනක් නැත්නම් எங்களுக்கு இருக்கின்ற இடமில்லை අපි මිනිස්සු වෙන්නේ කොහොමද? நாங்கள் எப்படி மனிதர்களாக இருக்க முடியும்? අපිට බොන්න හොඳ පිරිසිදු වතුර ටිකක් නැත්නම් சுத்தமான நீரை குடிப்பதற்கு இல்லை என்றால் අපි මිනිස්සු වෙන්නේ කොහොමද? நாங்கள் எப்படி மனிதர்களாக முடியும்? අපිට ආහාර වේලක් ගන්න ක්‍රමයක් නැත්නම් எங்களுக்கு உணவை பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஒரு வழி இல்லை என்றால் අපි මිනිස්සු වෙන්නේ කොහොමද? நாங்கள் எப்படி மனிதர்களாக ඒ නිසා මේ පාලකයෝ அதனால் இந்த ஆட்சியாளர் මේ හදපු ආණ්ඩු இந்த அமைக்கப்பட்ட ஆட்சிகள் මේ හැදිලා තියෙන ආණ්ඩු මේ හදපු ආණ්ඩු මේ හැදිලා තියෙන ආණ්ඩු அதாவது உருவாக்கப்பட்ட அரசாங்கம் உருவாக்கப்பட போகின்ற அரசாங்கம் අපි මිනිස්සු හැටියට සලකලා නැහැ. இவர்களை எங்களை மனிதர்களாக கணிப்பிடவில்லை එහෙනම් අපි ආණ්ඩුවක් හදන්න ඕන. அதனால் நாம் நமக்கான ஒரு அரசாங்கத்தை හදන්න ඕනේ නැද්ද? அமைக்க வேண்டும் என்றார். මේ ආණ්ඩු වෙනස් කරන්න ඕනේ නැද්ද? இந்த அரசாங்கத்தை மாற்ற வேண்டுமா இல்லையா 48 සිට 1948 මේ 2016 දක්වා இன்று 2017 අවුරුදු 78ක් அவரது 70 வருடம் 68 வருடங்களா මේ පක්ෂ දෙකක් இந்த கட்சிகள் இரண்டும் මාරුවෙන් මාරුවට மாறி மாறி දැන් එකට එකතු වෙලා இப்பொழுது ஒன்றாக මේ சேர்ந்து අනුගමනය කරමින් තියෙන ප්‍රතිපත්තිය அதாவது இவர்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற கொள்கைகள் මේ කරමින් තිබෙන පාලනය இப்பொழுது இருக்கின்ற ஆட்சியம் අසාර්ථක නැද්ද? தோல்வியா இல்லையா අසාර්ථකයි. தோல்வி ඒ නිකන් නොවේ. அதனால் என்ன செய்வது? මේ කිසිසේත්ම இது ஒரு போல் මහින්ද රාජපක්ෂගේ மஹிந்த ராஜபக்சாவின் චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංගගේ சந்திரிகா குமாரதுங்கவின் රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ரணில் விக்ரமசிங்காவின் මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ மைத்ரிபால சிறிசேனாவின் පුද්ගලික අඩුවක් ලෙස අපි සලකන්නේ නැහැ. தனி நபர்களின் குறைபாடாக நாங்கள் கருதுவதில்லை උන්ගේ පුද්ගලික ක්‍රියාමාර්ගත් මේවා තීව්‍ර වෙන්න හේතු වෙලා තිබෙනවා. அதாவது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட செயற்பாடுகள் இந்த பிரச்சனைகள் உக்குரமடைவதற்கு காரணமாக அமைந்திருப்பது உண்மை හැබැයි මේවා පුද්ගලික අඩුපාඩුකම් නෙවෙයි. ஆனால் இது தனிப்பட்ட நபர்களுடைய මේ පක්ෂ දෙක අනුගමනය කරමින් තිබෙන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය. அதாவது 68 வருடங்களாக பின்பற்றி வருகின்ற இந்த பொருளாதார கொள்கை ඔවුන්ගේ ප්‍රතිපත්තිය තමයි அவர்களது கொள்கை தான் මේ අරුබුදය ඇති කරලා තිබෙන්නේ. இந்த நெருக்கடியை உருவாக்கி ඔවුන්ගේ ප්‍රතිපත්තිය කුමක්ද? இந்த கொள்கை என்ன මේ පාලනයන් කවරක්ද? இந்த ஆட்சி முறைமை මේ පාලනයන් කවරක්වත් නොවේ. இந்த ஆட்சியில் வேறு எதுவும் கிடையாது ධනපති පාලනයන්. முதலாளித்துவ ஆட்சி එම කියන්නේ කොහොමද? அவ்வாறு நாங்கள் எப்படி கூறுகிறோம்? අපි දන්නවා எங்களுக்கு தெரியும் අපේ රටේ මහා ජාතික ධනයක් ඇති වෙනවා. எங்கள் நாட்டில் பெரும் சொத்து இருக்கிறது ජාතික ධනය ඇති වෙන්නේ කොහොමද? தேசிய சொத்து எப்படி உருவாகுகிறது රටේ ධනය ඇති වෙන්නේ කොහොමද? மக்களுடைய சொத்துக்கள் எப்படி உருவாகும் මුහුදේ මාළු වැල්ලුවොත් கடலில் மீன் பிடித்தால் රටේ ජාතික ධනයට එකතු වෙනවා. அது தேசிய சொத்தோடு இணைகிறது ඒ වත්තේ එළවලු වගා කරොත් அதாவது தோட்டத்தில் மரங்களில் உற்பத்தி செய்தால் ජාතික ධනයට එකතු වෙනවා. அது தேசிய சொத்தோடு சேர்கிறது තේ වත්තේ දළු කැඩුවොත් மலையகத்தில் கொழுந்து பறிக்கின்ற பொழுது
ජාතික ධනයට එකතු වෙනවා. தேசிய சொத்தில் இணைக்கின்றோம். ගල් වලේ ගල් කැඩුවොත් அது கல் குழியில் கல் உடைத்தால் ජාතික ධනයට එකතු වෙනවා. தேசிய சொத்தில் இணைக்கின்றோம். අපි එකතු වෙලා පාරක් හැදුවොත් நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு வீதி அமைத்தால் ජාතික ධනයට එකතු වෙනවා. தேசிய சொத்தாக மாறி කම්මලේ බාස්පීයක් හැදුවොත් அதாவது ஒரு கத்தி செய்யப்படுமானால் ජාතික ධනයට එකතු වෙනවා. அது தேசிய சொத்தாக மாறி ෆැක්ටරි ඇඳුමක් නැහුවොත් அதாவது ஒரு தொழிற்சாலையில் ජාතික ධනයට එකතු වෙනවා. தேசிய சொத்தாக மாறி ඒ නිසා ජාතික ධනය හැදෙන්නේ කොහොමද? அதனால் தேசிய சொத்து எவ்வாறு உருவாகும்? ජාතික ධනය හැදෙන්නේ වැඩ කරලා. தேசிய சொத்து உழைப்பதன் மூலமாக වැඩ නොකර හිටියොත් வேலை செய்யாதிருந்தால் මූදේ මාළු තිබ්බට අල්ලන්න නැත්නම් ජාතික ධනයට එකතු වෙන්නේ නැහැ. அதாவது கடலில் மீன் இருந்தால் மீனை பிடிக்காவிட்டால் அது தேசிய சொத்துடைய ගලක් තිබ්බට அதாவது கல் ஒன்று இருந்தால் කඩන්න නැත්නම් ජාතික ධනයට එකතු වෙන්නේ නැහැ. பிடிக்காவிட்டால் அது தேசிய சொத்துடைய තේවත්තක් තිබ්බට அதாவது දලු කඩන්න නැත්නම් ජාතික ධනයට එකතු වෙන්නේ නැහැ. பொழுது பறிக்காவிட்டால் தேசிய சொத்துடைய රබර් වත්තක් තිබ්බට ரப்பர் தோட்டம் இருக்குமானால் කිරි කපන්න නැත්නම් ජාතික ධනයට එකතු වෙන්නේ නැහැ. அது எடுக்காவிட்டால் அது தேசிய சொத்துடைய ඉඩමක් තිබ්බට இவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது එළවලු වගා කරන්න නැත්නම් ජාතික ධනයට එකතු වෙන්නේ නැහැ. உற்பத்தி செய்தால் அது தேசிய சொத்துடைய හරකෙක් හිටියට மாடு ஒன்று இருக்கின்ற பொழுது කිරි දෙන එළදෙනක් හිටියට பால் கறக்கும் பசு කිරි ටික දොවන්නේ නැත්නම් ජාතික ධනයට එකතු වෙන්නේ නැහැ. விட்டால் தேசிய சொத்துடைய එහෙනම් ජාතික ධනය හැදෙන්නේ කොහොමද? அதனால் தேசிய சொத்து எவ்வாறு உருவாகின்றது? වැඩ කරොත් විතරයි. அதாவது உடைத்தால் மாத்திரம் වැඩ කරේ නැත්නම් வேலை செய்யாவிட்டால் ජාතික ධනය ඇති වෙන්නේ නැහැ. அதாவது தேசிய சொத்து உருவாக்கப்பட போவதில்லை. මූද තිබ්බට වැඩක් නැහැ මාළු අල්ලන්න නැත්නම්. அதாவது கடல் இருந்தால் நிலையிலே கடலில் இருக்கிற மீன்களை பிடிக்காது. කිරි දෙන එළදෙනක් හිටියට වැඩක් නැහැ කිරි ගන්නේ නැත්නම්. பசு மாடு இருக்கின்ற பொழுது வேலையிலே அது பால் கறக்காது. කුඹුරක් තිබ්බට වැඩක් නැහැ වගා කරන්න නැත්නම්. வயலில் இருக்கின்ற அந்த வயலில் உழுதாவிட்ட වත්තක් තිබ්බට වැඩක් නැහැ එළවලු වගා කරන්න නැත්නම්. தோட்டத்தில் இருந்த போதிலும் கூட அது வேலை செய்யாது. ගලක් තිබ්බට වැඩක් නැහැ ඒක කඩන්න නැත්නම්. அதாவது கல்லூரி இருக்குமானால் அது உடைக்காவிட்டால் அது තේවත්තක් තිබ්බට වැඩක් නැහැ දලු කඩන්න නැත්නම්. தேயிலை தோட்டம் இருந்தால் உண்டாது. பொழுது රබර් වත්තක් තිබ්බට වැඩක් නැහැ කිරි කපන්න නැත්නම්. ரப்பர் தோட்டத்தில் பால் பறிக்காவிட்டால் කම්මලක් තිබ්බට වැඩක් නැහැ පීය හදන්න නැත්නම්. தொழிற்சாலை இருந்தால் உண்டாது. அது ෆැක්ටරියක් තිබ්බට වැඩක් නැහැ ඇඳුම් මහන්න නැත්නම්. அதாவது தொழிற்சாலையில் தைக்க එහෙනම් ධනය ඇති වෙන්නේ කොහොමද? அப்படியான எவ்வாறு වැඩ කරොත් විතරයි. உழைத்தால் මෙතනින් අපි කවුරුත් அப்படியான நாம் யார் වැඩ කරන අය. உழைக்கின்ற மக்கள் මෙතන ඉන්නවද කවුරුවත් වැඩ නොකරන අය? இருக்கின்ற யாரால் வேலை செய்யாதவர்கள் එහෙම ඉන්නවද? නෑ අපි ඔක්කොම වැඩ කරන අය. எல்லோரும் உழைக்கின்ற மக்கள். එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? அப்படியான என்ன நடக்கும்? අපි වැඩ කරලා රටේ ජාතික ධනය ඇති කරනවා. நாங்கள் உழைத்து இந்த நாட்டில் தேசிய சொத்து රටේ ජාතික ධනය ඇති වෙන්නේ වැඩ කරපුවාම. தேசிய சொத்து உழைப்பதன் மூலமாக உருவாக்கப்படுகிறது. ධනේ උල්පත ශ්‍රමය. அதாவது உழைப்பினுடைய ஊற்று உழைப்பு. ශ්‍රමය වගුරන්නේ නැත්නම් உழைப்பதற்கு ஊற்று உழைப்பு. ශ්‍රමය වගුරන්නේ නැත්නම් அதாவது உழைப்பு செய்தாவிட்டால் ධනය ඇති වෙන්නේ නෑ. பணம் கிடைக்கிறதில்லை. එහෙනම් ධනේ උල්පත ශ්‍රමය. அதாவது அதனால என்னுடைய මේ අපි ඔක්කොම அதாவது நாங்கள் எல்லோரும் ශ්‍රමය වගුරන අය. உழைப்பை சிந்துகின்ற மக்கள். අපේ දරුවෝ කොරියාවට ගිහිල්ලා எங்களது பிள்ளைகள் கொரியாவுக்கு ශ්‍රමය වගුරන්නේ. உழைப்பை சிந்துகின்றார்கள். අපේ දරුවෝ ඩුබායි ගිහිල්ලා எங்களது பிள்ளை துபாய் ශ්‍රමය වගුරන්නේ. சிந்துகின்றார்கள். අපේ දරුවෝ යුරෝපේ ගිහිල්ලා எங்களது பிள்ளை ශ්‍රමය වගුරන්නේ. சிந்துகின்றார்கள். අපි කුඹුරු කොටලා நாங்கள் வயலில் வேலை செய்து ශ්‍රමය වගුරන්නේ. අපි පාර හදලා நாங்கள் பொய்யை ශ්‍රමය වගුරන්නේ. ෆැක්ටරි ඇඳුම් මහලා ශ්‍රමය වගුරන්නේ. වින්කලේ බයිසිකලේ හදලා ශ්‍රමය වගුරන්නේ. එහෙනම් ධනේ උල්පත ශ්‍රමයයි. අපි කවුද? අපි කවුද? அதனால் நாங்கள் யார்? අපිට තියෙන ශ්‍රමය විතරයි. எங்களுக்கு இருக்கின்ற உழைப்பு மாத்திரம். අපි ශ්‍රමය හිමි පන්තිය. அதாவது உழைப்பின் சொந்தக்காரர். අපි ශ්‍රමය වගුරනවා. அதனால் உழைப்பை சிந்து ඒ ශ්‍රමයෙන් ධනය ඇති වෙනවා. அந்த உழைப்பின் மூலமாக நிதி திரட்டப்படும். ඒ ධනය අපි ඔක්කොටම අයිති ධනය. அந்த சொத்து நாம் அனைவருக்கும் சொந்தமான சொத்தாகும். හැබැයි ඒ ධනයට මොකද්ද වෙන්නේ? ஆனால் அந்த சொத்துக்கு என்ன நடக்கும்? උඩ ඉන්න ඉතා අතලොස්සක්. அது ஒரு சிறிய கும்பல். ඒ ධනය සියල්ල පොදිබද ගන්නවා. அவை அனைத்தும் மூட்டை கட்டுக்கொள்கிறார். කොහොමද පොදිබද ගන්නේ? எவ்வாறு மூட்டை கட்டுக்கொள்கிறார்? ආණ්ඩුවම වාර්තා කියනවා. அரசாங்கம் ஒரு அறிக்கையை கொடுக்கின்றது. රටේ ජාතික ධනයෙන් அதாவது தேசிய சொத்தில் උඩම ඉන්න 10% அதாவது மேலே இருக்கின்ற 30% 30ක් ගන්නවා. 38% அனுபவிக்கின்ற යටම ඉන්න 10%ට கீழ்மட்டத்தில் இருக்கின்ற 100% හම්බ වෙන්නේ 1.1යි. 1.1 அவர்களுக்கு கிடைக்கும். රටේ ජාතික ධනය අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා හදපුවාම நாங்கள் எல்லோரும் தேர்ந்து தேசிய උඩ ඉන්න පවුල් 10% அது அனுபவிக்கின்ற ஒரு சிறிய கும்பலாக ඒ ජාතික ධනයෙන් 30ක් භුක්ති විඳිනවා. அதில் அவர் 130 යට ඉන්න 10%ට හම්බ වෙන්නේ கீழ்மட்டத்தில் இருக்கின்ற 100% ජාතික ධනයෙන් 1.1යි. සාධාරණද මේක? இது நியாயமான උඩ ඉන්න 10%ට මෙතන ඉන්න කවුරුවත් අයිති නෑ. அதாவது மேலே இருக்கின்ற 10% කවුරුත් අයිතිද?
කවුරුත් උඩ 10%ද? அவர்கள் யார்? නෑ කවුරුත් ඒ 10ට අයිති නෑ. අපි කවුරුත් යට අය. நாங்கள் எல்லோரும் கீழ்மட்டத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள். තවත් මේක පැහැදිලි කරොත් இதை மேலும் தெளிவுபடுத்தினார். අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ලොකු පාංගෙඩියක් හදනවා. நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு பாடையை அமைப்பு உருவாக்கி ඒ පාංගෙඩිය පෙති 100කට කපනවා. அதை 100 துண்டுகளாக வெட்டி උඩම ඉන්න 10 දෙනා. மேலே இருக்கின்ற 10 பேர் ඒ පෙති 100න් அந்த 100 துண்டுகளில் පෙති 38ක් ගන්නවා. 38 துண்டுகளை எடுக்கின்றார். යටම ඉන්න 10 දෙනාට හම්බෙන්නේ. கீழ்மட்டத்தில் இருக்கின்ற පෙත්තකුයි චුට්ටකුයි. அதாவது ඉතින් සාධාරණද ඒක? இது நியாயமானது. ද සාධාරණ නෑ. இது நியாயமானதல்ல. ඒ නිසා විශාල ආදායම් බෙදීම් විෂමතාවයක් තිබෙනවා. அதனால் இந்த வருமானம் අපි කොච්චර වැඩ කරලා ආදායම ධනෙ එකතු කරත් වැඩක් නෑ. நாங்கள் எவ்வளவு உழைச்சாலும் போதாது. අපි එකතු කරන ධනය நாங்கள் எங்கள் சேர்க்கின்ற උඩ ඉන්න කීප දෙනෙක් පොදි බඳ ගන්නවා. அதாவது மேலே இருக்கின்ற குடும்பங்கள் அனுபவிக்கின்றார். ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තිබෙනවා. அதனால் அவர்களுக்கு தேவை ஏற்படுகிறது. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් அவர்களுக்கு தேவைப்படுகிறது එක කෑම වේල ஒரு நேரமே சாப்பாடு. අපේ මුළු ජීවිත කාලෙටම යන වියදමක් කර උන්ගේ එක කෑම වේලට. அவர்கள் ஒரு நேர சாப்பாடு நாங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் சாப்பிடுவதற்கு சமமான சாப்பாடாக හිටපු ජනාධිපති පුතාගේ තුන්වෙනි පුතා இருக்கின்ற முன்னாள் ஜனாதிபதி மகன் යා කියලා තිබුණා පත්තරවලට ඒ කාලේ. இந்த வாயில் சொல்லியிருந்தார் அவருடைய பத்திரிகை. එයා දාන සපත්තු දෙක நான் ஒரு சாப்பாடு ලුවි විටෝන් වර්ගයේ සපත්තු. සපත්තු දෙක ලක්ෂ එකමාරයි කිව්වා. அந்த சாப்பாட்டு விலை ඒතර ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ කකුල් දෙකේ ඔවුන්ගේ දරුවගේ කකුල් දෙකේ ලක්ෂ එකමාරයි සපත්තු. அவர்கள் இடையே சம்பாத்தி காலையில் சம்பாத்தி අපේ ගෙදරවත් ලක්ෂ එකමාරක් වටින්නේ. එහෙම නෙමෙයිද තිබෙන්නේ? அப்படிதான் இருக்கு. මේ ළඟදී නාමල්ගේ කාර් එකක් අහුණා. இப்போ கிட்டத்தட்ட நாம சொன்ன காரியம் කාර් එකේ වටිනාකම ලක්ෂ 450යි. காரியுடைய பெருமதி 450 லட்சம் ரூபாய். මුළු ගමේම දේපල එකතු කරත් ලක්ෂ 450ක් නෑ. கிராமத்தில் இருக்கின்ற பிள்ளைகளை தேடி பாருங்கள் அதனுடைய பெருமதி හැබැයි ඔවුන්ගේ එක කාර් එකක් ලක්ෂ 450යි. அவன் ஒரு கார் மாத்திரம் 450 ரூபாய். ඒ එකක් විතරයි. அது ஒன்று மாத்திரம் ஒரு விடை மாத்திரம். කල්පනා කරලා බලන්න. அப்படியான சிந்தித்து අපි වැඩ කරලා එකතු කරන ධනයට මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? நாங்கள் உடைச்சு ஈட்டுகின்ற பணத்துக்கு என்ன நடந்திருக்கிறது? උඩ ඉන්න 12ක් மேலிருக்கின்ற சிறிய கும்பல் මේක පොදි බැඳ ගන්නවා. இதை மூட்டை கட்டிக் கொள்கின்றார்கள். ඔයගොල්ලෝ දන්නවා உங்களுக்கு தெரியும் ලොකු සංවාදයක් තියෙනවා මේ දවස්වල காரியங்களில் நடந்திருக்கின்றது. මහ බැංකුව හොරකමක් ගැන. அதாவது மத்திய வங்கியில் மோசடி ஒன்று. අහලා ඇති. உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். පත්තරවල ලියවුණා. பத்திரிகை சென்று බොහෝ දේවල් කිව්වා. பலரும் சொல்லப்பட்டது. මහ බැංකුව හොරකම ගැන. மத்திய வங்கி திட்டப்பட்டது. ඒකට සම්බන්ධ වුණ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් அதற்கு தொடர்புபட்டவரையாக அறிஞர் மகேந்திரன் මහ බැංකුවේ අධිපති. மக்கள் மத்திய வங்கி அதிபர் ඒ ගනුදෙනුවේ වාසි ලැබුවේ அதனுடைய அந்த மோசடி நன்மை அடைத்தது. අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ගෙන් බෑනා. அவருடைய மருமகன் ඒ කියන්නේ කවුද? அது யார்? එලෝසියස් මහේන්ද්‍රන්. எல்லோரும் மனிதர்கள். ඒ කොහොමද උනේ? எப்படி நடந்தது? එක දවසක් ஒரு நாள் මහ බැංකුවේ බැඳුම් කර අරගෙන மத்திய வங்கி குறிகளை எடுத்து ඊළඟ දවසේ විකුණනවා. அடுத்த நாள் விற்கப்படும். ලාභය කීයද? எவ்வளவு லாபம்? කෝටි 168යි. 168 கோடி ரூபாய். ලක්ෂ 16800යි. 16 லட்சம் ரூபாய். එක රැයින් ஒரு மணி தியானத்தில் අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ගේ බෑන அர்ஜுன மகேந்திராவின் மருமகன் කෝටි 168ක් උපයනවා. 168 கோடி ரூபாய். තමුන්නාන්සලාගේ වටපිටාව විතර ගම් 7-8ක් එකතු කරත් කෝටි 168ක 68ක ධනයක් නැහැ. மாவட்டத்தை சேர்த்தாலும் கூட 168 கோடி ரூபாய். එහෙනම් මේ අපි එකතු කරන ධනයට මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? அப்படியான நாங்கள் உழைக்கின்ற பணத்துக்கு என்ன நடந்திருக்கிறது? උඩින් අය ප්‍රතිබඳ ගන්නවා. இன்னும் கொண்டிருக்கின்ற මේ මෑතකදී அண்மையில் මහජන බැංකුවේ වංචාවක් සිදු වී තිබෙනවා. மத்திய மக்கள் வங்கியில் மோசடி ඒ වංචාවේ ප්‍රමාණය அதனுடைய அளவு ලක්ෂ 7000යි. 700 லட்சம் ரூபாய். ලක්ෂ 7000. 700 லட்சம் ரூபாய். අපි වැඩ කරලා එකතු කරපු ධනෙ 7000 ලක්ෂ 7000යි මහ බැංකුවේ හොරකම. மத்திய வங்கி மக்கள் வங்கி එක රැයින් ஒரு இரவில் මේ ධනෙ උපද්දවනවා. இந்த அரசாங்கம் என்ன நடந்தது சொல்லுங்க. කොහෙන්ද මේ ධනෙ? எங்களுக்கு தெரியும். මේගොල්ලෝ හොරකම් කරන්නේ කාගේ ධනෙද? யாருடைய பணத்தை திருடுகிறார்கள்? අපි වැඩ කරලා එකතු කරන ධනය உழைத்து சம்பாதிக்கின்ற பணத்தை திருடுகின்றார்கள். ඒගොල්ලෝ ප්‍රතිබඳ ගන්නවා. அவர்கள் மூட்டை கட்டி கொடுக்கின்றார்கள். ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත කොහොමද? அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி? ඒගොල්ලෝ අපේ දරුවෝ අපිට දෙන ස්පිරිතාලේ බෙහෙත් ගන්න යන්නේ නේ. அவர்கள் நாம் செல்லுகின்ற வைத்தியசாலைக்கு செல்வதில்லை. ඒගොල්ලෝ හෙම්බිරිස්සාවකවත් බෙහෙත් ගන්න යන්නේ සිංගප්පූරුවට. வந்தாலும் கூட அவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு செல்லும். අපේ රටේ සෞඛ්‍ය ඇමති, நமது நாட்டில் இருக்கின்ற சுகாதார அமைச்சர், ස්පිරිතාල භාර ඇමති இஸ்பிரித்தால் மருத்துவமனை சொந்தக்கார அமைச்சர் බෙහෙත් ගන්න යන්නේ සිංගප්පූරුවට. போவது சிங்கப்பூர். සෞඛ්‍ය ඇමති අපේ රටෙන් බෙහෙත් ගන්නේ. சுகாதார அமைச்சர் எங்களது நாட்டில் வந்து අපේ රටේ හිටපු අධ්‍යාපන ඇමති எமது நாட்டில் முன்னாள் கல்வி அமைச்சர் SP ගේ දරුවෝ எஸ்பி என்ன நடந்தது?
ඉගෙන ගන්න ඇරි ඕස්ට්‍රේලියාවට. அவருடைய பிள்ளைகள் படிப்பதோ අපේ රට ඊළඟ අධ්‍යාපන ඇමතික දරුවෝ බන්දුලකන වර්ගක දරුවෝ முன்னாள் பிள்ளைகள் ඉගෙන ගන්න අරින්නේ පිට රටක. அவர்களுடைய பிள்ளைகள் படிப்பு செல்வது வெளிநாட்டு මහින්ද රාජපක්ෂක දරුවෝ மஹிந்த ராஜபக்சவின் மகன் ඉගෙන ගන්න යවන්නේ පිට රටක. வெளிநாடு கல்வி கற்று මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? என்ன நடந்திருக்கிறது රටේ පාලකයෝ நாட்டில் இருக்கின்ற ஆட்சியாளர்கள் ඒගොල්ලන්ගේ දරුවන්ට මේ ඉස්කෝලේ උගන්වන්නේ නේ. பிள்ளைகள் இங்கு இருக்கின்ற பாடசாலையில் படிப்பதில்லை රටේ පාලකයෝ நாட்டில் இருக்கின்ற ஆட்சியாளர்கள் ඒගොල්ලන්ගේ දරුවන්ට මේ ඉස්පිරිතාලෙන් බෙහෙත් දෙන්නේ නේ. எங்க அவர்கள் பிள்ளைகளுக்கு மருத்துவமனையில் மருந்தெடுப்பதில்லை රටේ පාලකයෝ எமது ஆட்சியாளர்கள் ඒගොල්ලන්ගේ දරුවෝ අපේ බස් එකේ යවන්නේ නේ. எங்கள் பஸ் வண்டியில் அவர்கள் பிள்ளைகளை கூப்பிட ඒලා ඒගොල්ලෝ වෙන පන්තියක්. அவர்கள் வேறு வர்க்க ඒගොල්ලෝ අපේ පන්තියේ මිනිසුන් නෙවෙයි. அப்பே எங்கள் வர்க்கத்தை ඒගොල්ලෝ උඩ පන්තියේ මිනිසුන්. அவர்கள் மேல் வர்க்கத்தை சார்ந்தனர் එහෙනම් මේ රට පාලනය කරේ කවුද? அப்படியான அந்த நாட்டை ஆண்டவர்கள் ඔන්න ඔය ධනපති පන්තිය තමයි රට පාලනය කරේ. வர்க்கமாக இருக்கின்ற முதலாளி வர்க்கமாக ඒක ඇතුලේ அதனுள்ளே ජාතිවාදීනේ அதுள்ளே இனவாதம் கிடையாது එකට ඉන්නවා. ஒன்றாக இருக்கின்றார்கள் හකීම් එක කැබිනට් මණ්ඩලෙ හිටියා. அக்கியோடு ஒன்றாக அமைச்சர்கள் ඩග්ලස් සේවානන්ද ඇමති, அதில் இருந்தார்கள் චම්පික ඇමති, கம்பிகை அமைச்சராக විමල් ඇමති, விமான விநியோக அமைச்சராக මහින්ද ජනාධිපති மஹிந்த ஜனாதிபதியாக එකට කැබිනට් මණ්ඩලෙ හිටියද? ஒன்றாக இருந்தார்கள் කෝ ඒගොල්ලන්ට ජාතිවාදී? அவர்களுக்கு இனவாதம் කෝ ඒගොල්ලෝ ගහ ගන්නවා? அவர்கள் அழித்துக் கொண்டார்கள் කෝ ඒගොල්ලෝ අතර වෛරිය? அவர்களுடைய பிரச்சனை ඒගොල්ලෝ එකට ඉන්නවනේ. அவர்கள் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் හකීම්, அக்கி තොණ්ඩමන්, தொண்டமான் මනෝ ගණේෂන්, மனோகணேசன் විමල් වීරවංශ, விமான விநியோக චම්පික රණවක, அளவுக்கு මහින්ද රාජපක්ෂ, ராஜபக்சே ඩග්ලස් සේවානන්ද එකට ආණ්ඩු කරානේ. ஒன்றாக ஆட்சி நடத்தினார் එහෙම කරේ නැද්ද? அப்படித்தான் உண்மை. ඒගොල්ලන්ට ભેදයක් නැහැ නේ. அவர்களிடம் எந்த விதமான வேண்டுதல் கிடையாது අපිට කියනවල බෙදියන්න කියලා. எங்களை சொல்கிறார்கள் நீங்கள் துண்டாடுவீர்கள் දෙමළ මිනිහට කියන උඹලගේ සතුර සිංහල මිනිහා කියලා. அவர்கள் எங்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள் சிங்களவர்கள் සිංහල මිනිහට කියන උඹලගේ සතුර දෙමළ මිනිහා කියලා. சொல்கிறார்கள் தமிழ் අපිට කියනවා ගහගනින්න කියලා. இரண்டுக்கும் அடித்துக் கொள்ளுங்கள் අපිට කියනවා වෛරය වපුරගනින්න කියලා. வைராக்கியத்தை අපිට කියනවා අනකොට ගනින්න කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ அவர்கள் හොඳට එකට ඉන්නවා. ஒன்றாக இருக்கிறார்கள். තිරුනඩේෂන් නිරූපමා රාජපක්ෂ වැන්දේ මහින්දගේ දෝනියෙන් දකින්න. அதாவது அவர் திருமணம் முடித்திருக்கிற ராஜபக்சா அதாவது மஹிந்த ராஜபக்சவின் தங்கை ඉතින් කොහොම ජාතිවාදී? அவர்களுக்கு ஒரு இனவாதம். බැසිල් කොන්ත්‍රාත් කරනකොට මේ ගමේ අර ගමේ බැසිල් ඇමතිකම කරනකොට டெல்லியில் அமைச்சராக இருக்கின்ற பொழுது කොන්ත්‍රාට් ටික කරන්නේ කවුද? තිරුනඩේෂන්. பந்திராத்தை செய்தவர் யாரென்றால் வேறு කෝ එතන ජාතිවාදීනේ? එතන ජාතිවාදීනේ? அவரிடம் இனவாதம் கிடையாது. රනිල් අගමැති කරනකොට ரணில் பிரதமராக இருக்கின்ற பொழுது මාධ්‍යත්ව හොරකමට සම්බන්ධ කරන අර්ජුන මහේන්ද්‍ර. அதாவது மத்திய வங்கியின் மோசடி කෝ එතන ජාතිවාදී? அர்ஜுன் மகேந்திரன் කෝ එතන ජාතිවාදී? அங்கு இருக்கின்ற இனவாதம் නෑ ඒගොල්ලෝ කවදාවත් ගහගත්තේ නෑ. அவர்கள் ஒருபோதும் தாக்கிக் கொள்ளவில்லை. ඒගොල්ලෝ හැමදාමත් එකට හිටියා. அவர்கள் ஒன்றாக හැබැයි අපිට ගහගන්න හැදුවා. ஆனால் நம்மளை பிரிப்பதற்காக යුද්ධයේදී මැරුණේ කවුද? அதான் எங்களை பிரிப்பவர்கள் யார்? දකුණේ මැරුණේ කවුද? දකුණේ මැරුණේ කවුද යුද්ධයේදී? ගාමිණී දිසානායක මහත්තයා, GMPM චන්ද්‍ර, ලලිත් ඇතුළත් මුදලි ඉඳ හිට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඒගොල්ලන්ගේ මැරුණා. அதாவது யுத்தத்தின் பொழுது හැබැයි ஒரு சிலர் அங்கிருந்து இருக்கின்றார்கள். හැබැයි සාමික ලෙස මිය ගියේ කවුද? ஆனால் உண்மையிலேயே கூடுதலாக இருந்து කවුද මිය ගියේ? கூடுதலாக இருந்தது யார்? දකුණේ සාමාන්‍ය අම්මා තාත්තගේ දරුවෝ. சாதாரண மக்களது பிள்ளைகளாகும். වැඩිම හමුදාවට ගිය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ கூடுதலாக ராணுவத்தில் சென்றது கூடாது. සාමාන්‍ය අම්මා තාත්තගේ දරුවෝ. ඊළඟ වැඩි යුද්ධයට ගියේ අනුරාධපුරේ දරුවෝ. அடுத்ததாக கூடுதலாக பிள்ளைகள் சென்றது ඈත ගම්මානවල දරුවෝ. பின்தங்கிய கிராமத்தில் එහෙනම් යුද්ධෙ මැරුණේ කවුද? அப்படியான இறந்தவர்கள் யார் இருந்தால் දකුණේ මිය ගියේ සාමාන්‍ය අම්මා තාත්තගේ දරුවෝ. தெற்கில் சாதாரண பெற்றோர்களின் பிள்ளைகள் උතුරේ මිය ගියාද ලොක්කන්ගේ දරුවෝ? வடக்கில் பெரும் குடும்பங்களின் பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். නෑ ඒගොල්ලෝ යාපනයේ හිටියෙත් නෑ. அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்க බොහෝ අය කැනඩාවේ, බොහෝ අය ඉන්දියාවේ, கூடுதலாக இந்தியாவில் බොහෝ අය ජර්මනියේ. அல்லது ஜெர்மனியில் එහෙනම් அப்படியானால் උතුරේ මිය ගියේ මොන දරුවෝද? வடக்கில் இருந்த பிள்ளைகள் யார்? සාමාන්‍ය අම්මා තාත්තගේ දරුවෝ. சாதாரண பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள். නෑ උතුරේ දකුණෙත් මිය ගියේ කවුද? அப்படியான வடக்கில் தெற்கில் අපේ පන්තියේ දරුවෝ. சாதாரண பிள்ளைகளாக சாதாரண අපේ පන්තියේ දරුවෝ. ஐந்து வருஷத்துக்கு ඒක නෙවෙයි ඇත්ත. அப்படியான உண்மையான ඒගොල්ලෝ යුද්ධ කරගත්තේ නෑ. යුද්ධයේ සාමික වශයෙන් මිය ගියේ. යුද්ධයේ මහා පරිමාණ ලෙස ගියේ. මිය ගියේ. பெரும் தொகையாக இருக்கிறது. උතුරේ සාමාන්‍ය අම්මා තාත්තගේ දරුවෝ. வடக்கில் சாதாரண பெற்றோர்களின் பிள்ளைகள். සාමාන්‍ය අම්මා තාත්තගේ දරුවෝ මේ යුද්ධයට සම්බන්ධ නැහැ. சாதாரண பிள்ளைகள் இந்த யுத்தத்தோடு தொடர்பு கிடையாது. එහෙ ජාතිවාදී වැපුරුවෙත් පාලකයෝ. அங்கு இனவாதத்தை தூண்டியவர்கள் ஆட்சியாளர்கள். මේ ජාතිවාදී වැපුරුවෙත් ඉහළ නායකයෝ. இங்கு இருக்கின்ற ஆட்சி இனவாதத்தை
එහෙම නෙමෙයිද? සාමාන්‍ය අම්මා තාත්තා කවදාවත් අපේ රටේ ජාතිවාදී උනේ නෑ. හැමදාම ජාතිවාදී උනේ කවුද? දකුණෙත් ඉහළ පාලකයෝ. උතුරෙත් ඉහළ පාලකයෝ. එහෙම නෙමෙයිද? මට කියන්න. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ජාතිවාදී වපුරුවට යුද්ධ කරේ දෙපැත්තම අපේ පන්තිය දරුවෝ. එනිසා දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. අපේ සටන තිබෙන සිංහලයට එරෙහිව දෙමළාගේ සටනක්ද? දෙමළාට එරෙහිව සිංහලයාගේ සටනක්ද? එහෙම සටනක්ද අපිට තිබෙන්නේ? ඒක වැරදි සටනක්. උතුරේ ජනතාවට තිබෙන සිංහලයට එරෙහිව සටනක් නෙවෙයි. දකුණේ ජනතාවට තියෙන දෙමළාට එරෙහිව සටනක් නෙවෙයි. අපිට තියෙන පන්තියක් හැටියට එකතු වෙන්න ඕන සටනක්. උතුරේ දකුණේ පහළ පන්ති අපි එකතු වෙන්න ඕන. කාට එරෙහිවද? උතුරේ දකුණේ ඉහළ පන්තියට එරෙහිව. එහෙනම් හරියටම අපි කඳවුරු දෙක බෙදන්න ඕන. ඉතිහාසයේ අපේ කඳවුරු බෙද්ද වැරදි. එකක් සිංහල කඳවුර කිව්වා. අනිත් එක දෙමළ කඳවුර කිව්වා. ඒක වැරදි කඳවුරක්. ඇත්ත කඳවුරු දෙක මොකද්ද? එකක් ඉහළ පන්තියේ කඳවුර. අනික පහළ පන්තියේ කඳවුර. නම් බෙදීම හරි පැහැදිලි. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බෙදීමක් නෙමෙයි තිබෙන්නේ. දෙමළ මිනිස්සුන්ට තියෙන සිංහලයත් එක්ක සටනක් නෙවෙයි. සිංහල මිනිස්සුන්ට තියෙන දෙමළ මිනිස්සුත් එක්ක සටනක් නෙවෙයි. අපිට තියෙන පහළ පන්තියේ මිනිස්සුන්ට සමගිය ඕන. අපිට මුන්නාන්සලට කියන්නේ ඒවා ආවේ පණිවිඩය. අපිට ඕන සමගිය. පන්තිය අපි සමගි වෙන්න ඕන. සමගි වෙලා මොකද කරන්න ඕන? අපිට සටනක් තියෙනවා. මා සන්නද්ධ සටනක් ගැන නෙවෙයි කියන්නේ. ඒක අපි තෝරාගන්න පාර නෙවෙයි. හැබැයි අපිට සටනක් තිබෙනවා. ඒ සටන මොකද්ද? ඉහළ පන්තියට එරෙහිව පහළ පන්තියේ සටන. එහෙම නෙවෙයිද? ඉහළ කුලයන්ට එරෙහිව කුල පීඩනයට පත් ජනතාවගේ සටන. එහෙම සටනක් නෙවෙයිද අපිට තිබෙන්නේ? ඒ නිසා අපි හරි සටන දියත් කරන්න ඕන. අපි අපේ පන්ති ආණ්ඩුවක් හදන්න ඕන. වැඩ කරන පන්තියේ මිනිසුන්ගේ ආණ්ඩුවක් හදන්න ඕන. උතුරේ දකුණේ පීඩාවට පත් වෙච්ච මිනිසුන්ගේ ආණ්ඩුවක් හදන්න ඕන. මේ කංචාතයි කියන්නේ. මේ චංකාතයි කියන්නේ. සටන් වල බිමක්. කුලවාදයට එරෙහිව සටන් ආරම්භ කරේ මේ ගම්වල. එහෙමනේ ඉතිහාසය. සම්මුගදාසන් වැනි මහා වාමංශික නායකයෝ බීකරේ මේ ගම්මාන. ඒ නිසා මේ වගේ අපි සටන පටන් ගන්න ඕන. අපි සිංහල දෙමළ ලෙස බෙදීම අවසන් කරමු. අපි ඔක්කොම එකතු වෙමු. දකුණේ වේවා, උතුරේ වේවා, සිංහල ජාතිවාදී වේවා, දෙමළ ජාතිවාදී වේවා. මේ දෙකට එරෙහිව අපි සටනක් දියත් කරන්න ඕන. අපි කනගාටු වෙනවා. සමහර අවස්ථාවල මහා ඇමති විග්නේශ්වරන් මැතිතුමාගේ ප්‍රකාශ පිළිබඳව ජාතිවාදී නිකන් හුදකලාව පවතින්නේ නැහැ. එක පැත්තක ජාතිවාදී උස්සන්න වෙනකොට ඒකට සාපේක්ෂව අනිත් ජාතිවාදී උස්සන්න වෙනවා. ජාතිවාදී කියන්නේ නිකන් පාවෙන එකක් නෙවෙයි. සිංහල ජාතිවාදී උස්සන්න වෙනවනම් දෙමළ ජාතිවාදී උස්සන්න වෙනවා. දෙමළ ජාතිවාදී උස්සන්න වෙනවනම් සිංහල ජාතිවාදී උස්සන්න වෙනවා. ජාතිවාදී කියන්නේ මොකද්ද? එකිනෙකාට සේවය කරමින් දෙකම වර්ධනය වෙන කරුණක්. උතුරේ ජාතිවාදී පණ නගිනවනම් ඊට සාපේක්ෂව දකුණේ සිංහල ජාතිවාදී පණ නගිනවා.
දකුණේ සිංහල ජාතිවාදය පණ නගිනවා නම් அங்கு சீனவாத උතුරේ ඊට සාපේක්ෂව දෙමළ ජාතිවාදය පණ නගිනවා. சமமாக இனவாத வலு ජාතිවාදය කියන්නේ එහෙම එකක්. அதனால் ඒ නිසා අපි පෙනී හිටිනව කොකටද? அதனால் நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து උතුරේ වේවා දකුණේ වේවා வடக்கில் இருந்தாலும் தெற்கில் සියලු ජාතිවාදයන්ට අපි එරෙහි විය යුතුයි. இனவாதத்தை நாங்கள் எதிர்த்தால் උතුරෙත් අපි දන්නවා வடக்கில் உங்களுக்கு தெரியும் ඉතා කුඩා අන්තවාදී කණ්ඩායම් ඉන්නවා. சீரிய இனவாத கும்பல்கள் හැබැයි ඒ උතුරේ මුළු දෙමළ ජනතාවගේ හඬ නෙවෙයි. அது ஒட்டுமொத்த தமிழ் மக்களின் குரல் அல்ல හැබැයි සාමාන්‍ය දෙමළ ජනතාවගේ හඬ වෙනුවට அது சாதாரண மக்களின் குரலுக்கு பதிலாக දෙමළ ජාතිවාදී අතලොස්සන්ගේ හඬ උස්සන්න වෙලා තිබෙනවා. அதாவது ஒரு சிறு கும்பலான தமிழ் இனவாத கும்பலின் குரல் மேலோங்கி இருக்கிறது. දකුණෙත් එහෙමයි. தெற்கிலும் அப்படித்தான் සිංහල ජනයා පොදුවේ சிங்கள மக்கள் பொதுவாக ජාතිවාදී නැහැ. இனவாதிகள் அல்ல හැබැයි අන්තවාදී කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ஆனால் சிறிய தீவிரவாத கும்பல் ஒன்று විශේෂම පරාජයටපත් වූ රාජපක්ෂ පල්ලිය. கீழாக தோல்வியடைந்த ராஜபக்சாவின் கும்பல் රාජපක්ෂ කල්ලිය ප්‍රධානම කරුණු බවට පත් වී තිබෙන්නේ. ராஜபக்சா கும்பலின் பிரதான காரியாக අද ජාතිවාදය இனவாதமாகும். 2005 මහමැතිවරණයේදී ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන සටන් පාඨය වුණේ ජාතිවාදය. இனவாதம் හැබැයි ඒ ජාතිවාදය දකුණු ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරා. மக்கள் நிராகரித்தார்கள். ආය රාජපක්ෂලාට අපේ රටේ ඔටුනු පලන් දන්නේ නැහැ මතක තබා ගන්න. ජාතිවාදය දකුණේ බහුතර ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. அதாவது தெற்கில் இனவாதத்தை பெருந்தவரான ඉතා කුඩා අන්තවාදී කණ්ඩායම් ඉන්නවා. சிறு சிறு கும்பல்கள் இருக்கிறார்கள். ඒ අන්තවාදී කණ්ඩායමේ හඬ තමයි ප්‍රබල වෙලා තිබෙන්නේ. அந்த கும்பலின் குரல் மேலோங்கி இருக்கிறது. නියඬ වෙන්න බොහෝ ජනතාවගේ හඬ යටපත් වෙලා තිබෙන්නේ. மக்கள் பெருவாரியாக ඒ නිසා උතුරෙත් දකුණෙත් அது வடக்கில் இருக்கிறார்கள். ජාතිවාදයට ගොදුරු නොවුණු இனவாதத்துக்கு இரையாக ජාතිවාදයට යට නොවුණු இனவாதத்தின் அடிப்படையாக ජාතිවාදය මුසපත් නොවුණු அதாவது இனவாதம் மூலமாக ජනතාවගේ පෙරමුණක් අපි හදන්න ඕන. மக்களது உரிமையை நாங்கள் கட்டியெழுப்ப ඒ වෙනුවෙන්ම තමයි අපි තමුන්නාන්සලා මතන්න එන්නේ. அதற்காக நாங்கள் உங்களை சந்திக்க வந்து මේ පණිවිඩය அந்த செய்தி කොළඹින් ඇවිල්ලා අපි තමුන්නාන්සලට කියන්න ඕනේ නෑ. பொருளுக்கு வந்து நாங்கள் තමුන්නාන්සලා තුලින් உங்களால் මේ නායකයන් ගොඩ නැගෙන්න ඕන. தலைவர்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். අපේ කුමරන් සහෝදරයා, உங்களுக்கு குமரன் தோழர், අපේ නිරෝෂණී සහෝදරි, விரோதினி தோழி, අපේ පරමලිංගම් සහෝදරයා, பரமலிங்க தோழர், අපේ සිවනාදම් සහෝදරයා, குருநாதர் தோழர், ත්‍රිලෝකනාഥන් සහෝදරයා, திரிலோகநாதர் தோழர், මේ තමුන්නාන්සලා ගම්වල තමුන්නාන්සලා ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන අය. அதாவது இவர்கள் உங்களுக்கு பிரதேச உங்கள் கிராமத்தில் මේ කොඩිය ගන්න ඕන තමුන්නාන්සලා. அதனால் அவர்களது இந்த கொடியை நீங்கள் අපි සහාය දෙන්නම්. நாங்கள் உங்களுக்கு தருகிறோம். අපිත් එන්නම්. நாங்கள் வருகிறோம். හැබැයි තමුන්නාන්සලාත් එහෙට එන්න. நீங்கள் அங்கு வாருங்கள். උතුර දකුණ ભેදකින් තොරව வடக்கு தெற்கு பேதங்கள் இன்றி ඉහළ ඉන්න පන්තියට රහිව மேல் பட்சத்துக்கு எதிராக පහළ ඉන්න පන්තියේ සටනක් අපි දියත් කරමු. பட்சத்தின் உடைய போராட்டத்தை එහෙම සටනක් ඕනේ නැද්ද? அப்படியாக போராட வேண்டுமா? එහෙම සටනක් ඕනි. அப்படியாக போராட வேண்டும். අපි පිළිගන්න එක අමාරුයි. நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். கடினமான செயல். පහසු නෑ. லேசான விடயம் அல்ல. හැබැයි කරන්න ඕන සටනීක. ஆனால் இதை செய்ய வேண்டிய போராட்டம். ඒ සඳහා අපිට අත්දැකීම් තිබෙනවා. அதனால் எங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கு. අපි සන්නද්ධ ව්‍යාපාරන් දෙකකට මුහුණ දීපු දේශපාලන ව්‍යාපාරය. අපි සන්නද්ධ ව්‍යාපාරන් දෙක පරාජය ලැබු දේශපාලන ව්‍යාපාරය. හැබැයි අපිට විශාල අත්දැකීම් එකතු වෙච්චි දේශපාලන ව්‍යාපාරය. அனுபவங்களை உருவாக்கி கொண்ட கட்சி උතුරෙත් வடக்கிலும் සන්නද්ධ ව්‍යාපාරයෙන් දියත් වී තිබුණා. ஆயுத போராட்டம் நடைபெற்றது. විවිධ සන්නද්ධ කණ්ඩායම් තිබුණා. பல்வேறு ஆயுத அமைப்புகள் ඒ සන්නද්ධ කණ්ඩායම් පරාජයට පත් වී තිබෙනවා. அவைகள் அனைத்தும் தோல்வியடைந்தது. ඔගේ අරමුණ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. அதாவது நோக்கங்கள் மாறி හැබැයි පරාජයට පත් වී තිබෙනවා. ஆனால் தோல்வியடைந்தது. අද මොකද අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ? ஆனால் உங்களுக்கு இன்று என்ன උතුරෙත් දකුණෙත් வடக்கிலும் தெற்கிலும் මේ තරුණ ජවය இந்த இளம் சக்திகளை අලුත් සමාජයක් ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් புதிய சமூகத்தை கட்டியெழுப்ப අලුත් ආණ්ඩුවක් ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් புதிய அரசாங்கத்தை உருவாக்க සමගි වෙන්න ඕන. ஒன்று திரள வேண்டும். ඉතින් සටන්කාමී තාරුණ්‍යයට அதாவது போர் குணமற்ற இளம் සටන්කාමී තරුණ නායකයන්ට அதற்கு போர் අපි ආරාධනා කරනවා. விரோதிகளுக்கு අපි ආරාධනා කරනවා. நாங்கள் அழைப்பு விடுக்கின்றோம். ඔබගේ තන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. உங்களது இடம் மக்கள் விடுதலை முன்னணியா. මේ අපි කවුරුත් එකතු වෙන්න ඕන තැන. அதாவது நாங்கள் யாருமே ஒன்று சேர வேண்டும். අපි ඔක්කොම එකට එකතු වෙන්න ඕන. நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர வேண்டும். අපිට මේක ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. இதை ஒரு வெற்றிக்கொள்ள முடியும். ඒ පිළිබඳ දැඩි විශ්වාසයක් අපිට තිබෙනවා. அது சம்பந்தமாக கூடுதலான நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு. ඒ මොකක් නිසාද? அது ஏன் எதனால்? අපිට කාටවත් මේකෙන් තනියම ගොඩ යන්න බෑ. அதனால் யாருக்கும் நம்ம தனித்தனியாக இதில் மேல் போக முடியாது. අපි ලූණු හිටවලා බැලුවා. நாங்கள் வெங்காயத்தை நாட்டி අපි දුම්කල හිටවලා බැලුවා. புகையிலை நாட்டி பார்த்தோம். නෝන රට යවලා බැලුවා. நாங்கள் மனதில் ரிலாக்ஸ் දරුව රට යවලා බැලුවා. உள்ளே ரிலாக்ஸ் பார்த்தோம். මාළු විකුණලා බැලුවා. மீனை விட்டு பார்த்தோம். බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ පත්තර විකුණලා බැලුවා. பஸ் பேப்பர் விட்டு
මොනවද අපි නොකරේ? හැබැයි අපි ගොඩ ගියාද? අපි තනි තනියම මේකෙන් අපිට ගොඩ යන්න බෑ. අපි මොනතරම් වෙරදරුවොත් එක්කෙනෙක් දෙන්නේ ගොඩ යයි. මේක තනි තනියම ගොඩ යන්න පුළුවන් සටනක් නෙවෙයි තිබෙන්නේ. වී වෙනුවට දුම්කල හිටවලා දුම්කල වෙනුවට ලුණු හිටවලා දුම්කල වෙනුවට ලුණු හිටවලා ලුණු වලට ලුණු වෙනුවට එළවලු හිටවලා නෝන රට යවලා දරුවා රට යවලා පොඩි එළවලු කඩයක් දාගෙන පොලේ එළවලු විකුණලා කිරි ටික දවලා කිරි කඩේට විකුණලා මොනවද අපි නොකරේ? මට කියන්න මොනවද නොකරේ? හැබැයි අපි ගොඩ ගියාද? එක්කෙනෙක් දෙන්නේ කොහොම මේ කඩේම පයින් දෙකේ. බහුතරයක් මේ විපත්තියමයි. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනකම තිබෙන්නේ? තනි තනියම කොතර පරබැදුවක් එකෙන් ගොඩ යන්න බෑ. අර දලට කොටු වුණු වතුර යන තනි වටුව කොතර පොර කෑවා. ඒ දෙලෙන් මිදෙන්න බැරි වුණා. හැබැයි වටුව ඔක්කොම සාමූහික ප්‍රයත්නයක් දරුවා. ඔවුන්ට ඒ දෙලෙන් මිදෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ නිසා පන්තියක් ලෙස තනියම අපි මොනතරම් පොර බැදුවත් මේකෙන් ගොඩ යන්න බෑ. එහෙනම් මේකෙන් ගොඩ යන්න තියෙන්නේ කොහොමද? පන්තියක් ලෙස විතරමයි. ඒ නිසා අපි පන්තියක් ලෙස එකතු වෙමු. අපි සාමික මේකෙන් ගොඩ යමු. ඒ වෙනුවෙන් අපි දේශපාලනය කරන්නේ. අපේ රාමලිංගම් සහෝදරයා මේ යාපනයට ඇවිල්ලා නතර වෙලා මේ දේශපාලනය කරන්නේ Tamanට යමක් උපයා ගන්න නෙවෙයි. අපේ නිර්මලන් අපේ සහෝදරෝ අපේ මේ සීල දෙනා මෙතෙන් එකතු වෙන Tamanට යමක් උපයා ගන්න නෙවෙයි. අපි දේශපාලනය කරන්නේ අපිට පුද්ගලික යමක් උපයා ගන්න නෙවෙයි. මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ දැන් අවුරුදු 16ක්. හැබැයි අපි පුද්ගලික සතයක් උපයාගෙන නැහැ. ඔබ හිතන අවුරුදු 16ක മന്ത്രിවරයෙක් කියන්නේ දීපල කොච්චර කොට ගහෙන්න ඕනද? අපි ධනෙ ප්‍රස් කරගෙන ඉන්නේ දේශපාලනට අපු මිනිස්සු නෙවෙයි. අපි අපේ පන්තියට මේට වඩා හොඳ ජීවිතයක් දීප වෙනුවෙන් අපේ දරුවන්ට මේට වඩා හොඳ අධ්‍යාපනයක් අපේ දරුවන්ට මේට වඩා හොඳ සෞඛ්‍ය සේවයක් අපේ දීවරයට මේට වඩා හොඳ ආදායමක් අපේ ගොවියාට මේට වඩා හොඳ ආදායමක් අපිට ඉන්න නිවහන අපිට හොඳ මානසික සුවයක් කෙටියෙන් කිව්වොත් අපේ පන්තියේ මිනිසුන්ට ජීවිතය ලබා දීම වෙනුවෙන් අපි මේ දේශපාලනය තෝරාගෙන තිබෙනවා. ඒ දේශපාලනය තමයි අපේ පන්තියේ මිනිසුන්ගේ දේශපාලනය. අපි ආරාධනා කරනවා පන්තියේ දේශපාලන ව්‍යාපාර සමග එකතු වෙන්න. සහතික වශයෙන් මේ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. අද අපි තමුන්නාන්සලට මේ කතාව කියනවා. අපි හිතනවා තමුන්නාන්සලා තේරුම් ගනිවි කියලා. තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් ආයෙ ඇවිල්ලා කියනවා. තේරුම් ගන්නකම් කියනවා. අපිට දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපේ පන්තියේ මිනිස්සු මේ කතාව තේරුම් ගන්නවා. ඒ තේරුම් ගන්න තෙක් අපි මේ රටේ ජනතාවට මේ කතාව කියනවා. සහතික වශයෙන් අපි මේ ගමන ජයග්‍රහණයෙන් කෙලවර කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපේ සහෝදරවරු සහෝදරියන් අපේ අම්මලා තාත්තලා සියලු දෙනාගේ දායකත්වය සියලු දෙනාගේ මැදිහත් වීම තමුන්නාන්සේලාගේ පක්ෂය වුණු පන්තියේ මිනිසුන්ගේ පක්ෂය වුණු දුක් විඳින මිනිසුන්ගේ පක්ෂය වුණු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් නැවත වතාවක්
අපට සවන් දෙන්න எங்களுக்கு செவிமடுப்பதற்காக මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීම පිළිබඳව நீங்கள் வருகின்றதை බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙමින් மிகவும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு අපි බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. நான் எங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் ඒ වගේම අපි දන්නවා அதே போன்று எங்களுக்கு தெரியும் මේ ස්ථානයට සහභාගී නොවුනත් இந்த இடத்துக்கு வராவிட்டாலும் මේ සද්ද ඇසෙන මානයේ සිට இந்த சத்தம் கேட்கின்ற இடங்களில் හඩපිලේ ඉඳගෙන வெளியிலே இருந்து கொண்டு හෙවණට ගහක් යට ඉඳගෙන ஒரு மர நிழலில் இருந்து கொண்டு ගෙදර ස්තෝප්පුවට ඇවිල්ලා வீட்டு முற்றத்தில் இருந்து கொண்டு මේ කතාවට සවන් දෙනවා. இந்த பேச்சை செவிமடுப்பீர்கள் අද ඈත ඉඳන් අහන ජනතාව இன்று தூரத்திலிருந்து செவிமடுக்கின்ற අපිට දැඩි විශ්වාසයක් තිබෙනවා. எங்களுக்கு கூடுதலான நம்பிக்கை ඉතා ඉක්මනින් அதாவது கூடிய අපේ කිට්ටුවට ඇවිල්ලා මේ කතාවට සවන් දෙන බව. செய்தியை வந்து எங்களோடு பேசுவார்கள் අපි හැමදෙනාම එකතු වුණොත් அப்புறம் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்தால் මේ දුක්ඛදායක ජීවිතයෙන් අපිට මුදෙන්න පුළුවන්. துன்பகரமான வாழ்க்கையை நிறைவு கொண்டு ඒ වෙනුවෙන් අපි එකතු වෙමු. அதற்காக அவர்களோடு ඒ වෙනුවෙන් ඉදිරියට එන්න. அதற்காக முன்பாக ඒ වෙනුවෙන් ඔබගේ පක්ෂ තෝරගන්න. அதற்காக ஒரு கட்சியை தெரிவு செய்ய ඒ වෙනුවෙන් යමක් කරන්න. அதற்காக எதையாவது செய்யுங்கள் ඔබගේ පක්ෂ වෙනුවෙන් යමක් කරන්න. உங்களது கட்சிக்காக ඒ වෙනුවෙන් සියලු දෙනාට ආරාධනා කරමින් ஆதரவாளர்கள் அழைப்பு விடுத்து මම නතර වෙනවා. எங்களது பேச்சு முறையை බොහොම ස්තුතියි நன்றி வணக்கம் හැමදෙනාටම.